Mbere yo kureba zimwe mu ndwara zibasira umwijima, reka tubanze turebe akamaro k'umwijima n'icyo tumariye mu mubiri wacu. Umwijima ni urugingo rw'ingenzi mu mubiri, uherereye mu gihande cy'iburyo, ukaba urinzwe unakikijwe n'imbavu, ukaba utakoraho n'ukuboko ku mbavu ngo wumve umwijima. Umwijima urimo ibice bibiri, igice cy'iburyo n'igice cy'ibumoso. Umwijima ugira ibara ry'umutuku wijimye. Akamaro k'umwijima. Umwijima ufite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwijima udufasha mu buryo bw'urwungano ngogozi. Umwijima uyungurura amaraso yanduye avuye mu rwungano ngogozi akabasha kujya mu bindi bice by'umubiri ari amaraso meza. Umwijima ukura uburozi mu mubiri. Nimba turi ibiryo bifite uburozi budafite imbaraga nyinshi zikomeye cyane, umwijima utanga ubudahangarwa bwo gukura bwa burozi mu mubiri, umubiri wacu ukaguma ari umubiri muzima. Umwijima ukora igikoma cyitwa bile. Icyo gikoma kikaba kidufasha mu kuyungurura no gusukura ibyo turiye n'amazi tunyweye, ku buryo nta myanda n'imwe isigaramo, imyanda isohoka hagasigara iby'intungamubiri bitunga umubiri wacu. Umwijima ubika amasukari, ukabika amasukari mu mubiri. Nk'igihe wazabura isukari, umubiri ukeneye isukari cyane, ukazagarura ya sukari wari warabitse, umubiri ukayikoresha. Umwijima udufasha mu kurwanya mikrobe mu rwungano ngogozi. Umwijima akaba ari urugingo rw'ingenzi mu mubiri wacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi, ukaba udufitiye akamaro gakomeye. Reka turebere hamwe zimwe mu ndwara zibasira umwijima. Umwijima wibasirwa n'indwara zirimo amoko atandukanye. Hari indwara yitwa cirrhosis, hakaba n'indwara za hepatite. Hepatite, impamvu mvuze za hepatite irimo ubwoko bwinshi bwa hepatite, ariko zikaba zikubiye mu bice bibiri. Hari hepatite A na hepatite B na hepatite C na hepatite D na hepatite E. Ariko ibyo bice bibiri zikubiyemo, hari hepatite ziterwa n'amavirusi n'udukoko arizo bita viral hepatitis, hakaba na hepatite noneho ziterwa n'umwanda. Noneho reka turebe itandukaniro riri hagati ya hepatite ziterwa n'amavirusi na hepatite ziterwa n'umwanda. Muri ibyo bice bibiri nka hepatite A na hepatite D na hepatite E ni hepatite ziterwa n'umwanda. Izo virusi za hepatite zandurira mu mwanda. Muri rusange zigakunda kwandura abana, ni hepatite zirwara abana kubera aribo bahora mu mwanda, mu bintu byanduye. Abana iyo utagenzuye abana bakajya barya ibintu byanduye, bakunda kurwara hepatite A na D na E. Aho hepatite B na hepatite C ni hepatite zandurira mu maraso n'andi matembabuzi yo mu mubiri. Mu gihe umuntu urwaye hepatite B cyangwa C ahuje amatembabuzi ye ahuye n'ay'umuntu utarwaye hepatite. Nk'urugero, amaraso, andi matembabuzi nk'igihe nk'abantu bakora imibonano mpuzabitsina akora nk'imibonano mpuzabitsina n'umuntu urwaye hepatite B cyangwa C, ashobora nabwo kwandura hepatite B cyangwa C. Muri rusange reka twumve icyo dogiteri twasuye wo mu bitaro bya Kibagabaga, Uwera Jacqueline, abivugaho. Akaba ari inzobere wo mu ndwara zo mu nda imbere z'abakuze. Reka turebere hamwe zimwe mu ndwara zibasira umwijima. Umwijima wibasirwa n'indwara zitandukanye. Hari iziterwa n'udukoko, n'iziterwa n'umwanda, n'iziterwa n'amamikrobe. Kuri ubu tukaba tugiye kurebera hamwe indwara za hepatite. Hepatite ni indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'amavirusi menshi atandukanye yo ku rwego rutandukanye. Hari hepatite A, hepatite B, hepatite C na hepatite D na hepatite E. Ariko nubwo zitandukanye zikubiye mu byiciro bibiri. Hari hepatite ziterwa na virusi arizo bita viral hepatitis,
arizo hepatite B na hepatite C. Noneho hakaba na hepatite ziterwa n'umwanda arizo hepatite A, hepatite D na hepatite E. Ubwo bwoko bw'izo hepatite ziterwa n'umwanda zikaba zikunda kwibasira abana muri rusange n'abandi bantu bakunda kurya nk'ibintu bifite umwanda bidasukuye bitameze neza mu isuku. Aho ubundi hepatite B na hepatite C akaba ari hepatite zandurira mu maraso no mu yandi matembabuzi y'umubiri. Mu gihe habaye ihura ry'amaraso cyangwa andi matembabuzi y'umubiri y'umuntu yirwaye n'umuntu utayirwaye, aho ngaho ashobora guhita yandura iyo hepatite B cyangwa hepatite C. Aho hepatite A, hepatite D na hepatite E ntago zandura, ziterwa n'umwanda. Muri make izo virusi zazo ziba ziri mu bintu bidafite isuku ihagije, nk'abana bashobora kurya ibiryo byanduye cyangwa umwana akatoragura ibintu by'imyanda hasi gutya akarya utamugenzuye, bikamuviramo kurwara ubwo bwoko bwa hepatite. Noneho muri rusange ugasanga arwaye hepatite atari uko yayanduye, ariko nanone twibuke ko umwana ashobora kwandura hepatite B cyangwa hepatite C avuka mu gihe utamubyariye kwa muganga, hakaba noneho ihura ry'amaraso ya mama we mu gihe mama we arwaye hepatite B cyangwa hepatite C, ry'amaraso ya mama we n'amaraso y'umwana. Aho ngaho umwana ashobora kuba yakandura hepatite B na hepatite C. Reka twumve icyo dogiteri wo mu bitaro twasuye bya Kibagabaga Uwera Jacqueline, akaba ari impuguke mu ndwara zo mu nda imbere z'abakuze, icyo abitubwiraho. Muri make wadusobanurira nka hepatite, ukatubwira ati hepatite ifata yenda hano na gutya, ukatubwira noneho izo hepatite kuko uzitubwiye mu bwinshi nimba ari nyinshi cyangwa ari imwe. Ni indwara y'umwijima, ni indwara ifata umwijima, ikaba iterwa cyane cyane ni infection iterwa n'utuvirisi, ariko umuntu ashobora kugira hepatite yatewe n'ibindi, imiti, inzoga, imiti ya kinyarwanda, ariko ubu turibanda cyane cyane kuri za hepatite ziterwa na infection n'akavirisi. Nk'izo ngizo dogiteri zidaterwa n'akavirusi mwazitubwiraho muri make nazo tukazimenya. Ubundi hari izo ndwara ya infection nyine y'umwijima ifata ku mwijima iterwa na virusi. Habaho ubwoko bugera nko kuri 5, hariho A, B, C, D na E, ariko izikunda kugaragara cyane ari nazo dupima ni za B, niyo bita B na C. Ku ndwara izo zindi ya A na E na D nizo ntizikunda kugaragara cyane, nta nubwo dukunda no kuzipima. Ni indwara zandura mu mwanda, zikunda gufata cyane cyane abana bakiri bato bajya mu myanda. Ntabwo dukunda kuzimenya ko arizo byabiteye, ariko kenshi zirikiza zonyine, ntabwo zikunda gutera ikibazo. Za A na E izo twakwibandaho cyane ni ya B na C, kubera ubu ngubu abantu benshi nizo bafite. Ko muri make itandukaniro riri hagati y'izo ngizo zandurira mu mwanda n'izo zanduruzwa n'amavirusi ryaba ari nk'irihe? Ubundi iyo ndwara za B na C zandurira mu maraso, izindi nk'uko nababwiye ni umwanda, ariko iyo ya B na C yandurira mu maraso, ni nazo kenshi abanyarwanda benshi ubu ngubu bafite iya B na C. Dogiteri, nka buriya hepatite A na hepatite D na E, izo ngizo zaba zifata nk'abantu bose muri rusange, abantu bakuru n'abatoya? Yego, zifata abantu bose, nuko navuze abana kubera nibo bakunda kujya mu myanda, ariko n'abantu bakuru nabo barazigira. Izo ngizo zandurira mu mwanda cyane, nta zindi ngaruka zishobora kuba zigira ku bantu cyane cyane nk'izo ngizo ziterwa n'amavirusi? Izo ngizo ziterwa n'umwanda, kenshi ibimenyetso umuntu akunda kugira bimara akanya gato, nta nubwo bisaba ko umuntu yajya kwivuza, kiretse iyo byarengeranye. Ubundi zirikiza zonyine, ugasanga umuntu yasubiye kuba muzima, usanga umuntu ananirwa, ukabona nta ntege afite, ariko iyo aryamye akaruhuka byonyine birikiza, ugasanga nta kibazo umuntu agifite. Murakoze cyane dogiteri. Noneho mwatubwira ko izo ngizo mukunda gupima cyane mukazibona? Izo ngizo ni ya B na C, umwijima wa B na C niwo dupima ubu ngubu, ni nawo dukunda kubona mu maraso nyine, ugasanga abantu barawufite. Nta bimenyetso byinshi umuntu akunda kugira, ushobora no kuyibana utabizi.
ubundi ibimenyetso dukunda kuvuga biba ari ibimenyetso bisanzwe n'umuntu wese yagira adafite n'iyo ndwara ya hepatite B, kumva unaniwe, kugenda utakaza ibiro, kwishimagura, ukumva uragira n'agaseseme. Ariko ibyo ni ibintu indwara izo arizo zose wabigira, ariko ubonye ubigize waza kwa muganga. Ubundi nta bimenyetso bigira, tubwira abantu ko bakwipimisha atarinze kureba ngo yagize ikimenyetso, kubera nta bimenyetso bikunda kubaho kuri izo ndwara. Murakoze cyane dogiteri. Nyuma y'akaruhuko gatoya muraza mutubwira yenda nimba hepatite nk'urugero wenda hepatite B n'iyo C, uburyo zakandura muri rusange. Zirumuza sawa sawa. Ibimera mubona by'umwimerere, ibingibi mubona Imana yaremye, turabitunganya ngo bivure abantu, niyo mpamvu bakira bagashima Imana. Zirumuze we. Mu rwego rwo kwihesha agaciro no guteza imbere ibikomoka iwacu Made in Rwanda, ifatanije na Victory TV, koperative Zirumuze bafitiye imiti gakondo ijyanye n'igihe ku ndwara zikomeye nka amibe n'izindi zinyuranye. I Kigali mwadusanga haruguru y'ahahoze isoko ry'imyenda rya Nyabugogo ku Muhima, muri etaje y'ubururu hejuru y'amasoro yo kwa Monika ujya la Fresheri. Telefone ni 0788467369. Nyabugogo ni mu nyubako nshya y'amashyirahamwe harebana na Wasake. Telefone ni 0788307272 I Musanze ni ku isoko ry'ibiribwa rya Musanze bakunda kwita Kariyeri, imbere ya Rwanda Revenue Authority ku muryango wa 69. Telefone ni 0788467156. Naho i Rubavu mwadusanga muri gare ya Gisenyi ndani ku muryango wa 14. Kuri telefone twabonekaho ni 0786447265. Zirumuze ukoresha iby'iwacu. Zirumuze we. Nyuma y'akaruhuko gato twari dufashe, dogiteri mwatubwira nk'uburyo hepatite B yandura, nimba yenda bwaba ari bumwe n'ubwo hepatite C yanduramo. Ubundi ni nkaha uburyo kwandura ari bumwe kuri B na C, ni mu maraso byose. Hariho mu maraso, hariho gusangira inshinge, inzembe, niba umuntu yijombye ku muntu wanduye nawe ahita yandura, cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu yanduye nabyo byakwanduza izo ndwara za B na C. Mbese ibintu byose byakwandurira mu maraso byatuma iyo ndwara za hepatite B na C yandura. Buriya nk'abana batoya bashobora kwandura nk'izo nka hepatite iyo B na C? Yego cyane, nk'uko nabivuze ni mu maraso, ni ukuvuga n'umwana iyo avuka naho ashobora kwandura, nk'umumama ayifite ashobora kuyimwanduza, n'umwana rero ashobora kuzandura. Niyo mpamvu hariho gahunda yo gukingira abana bakivuka izi ndwara za hepatite B na C, ariko hari igihe umwana ayivukana ugasanga yaranduye, naho bamukingira ugasanga arayifite. Nka buriya nka bya bimenyetso wenda abantu biyumvaho muri rusange bya hepatite B n'ibya hepatite C, nko ku mwana mutoya buriya nawe hari ikimenyetso ashobora kuba yakiyumvaho? Ubundi nk'uko nabivuze nyine tugitangira, nta bimenyetso byinshi bikunda kugaragara. Umuntu ashobora no kuyibana imyaka 10 nta bimenyetso aragira, no ku mwana rero ashobora kuyibana akagera mu myaka 15 nta kimenyetso aragira kandi yarayivukanye. Murakoze cyane dogiteri, mutubwiye nk'uburyo hepatite yaba yandura, kuva yandura mu maraso no mu nzembe, ibintu byose bikomeretsa ishobora kwandurira mu bintu byose bikomeretsa. Umuntu ashobora kwandura hepatite yo umuntu nyine ayifite akikomeretsa, nawe ukikomeretsa mugakoresha inzembe zimwe, urushinge, ibintu byose byatuma amaraso ahura, umuntu yahita yandura hepatite. Nka buriya nk'urugero nk'umuntu yenda nk'itutu ryegeranye, nk'umuntu yatutubikanye n'undi agatutubikana, biriya bishobora kuba byakanduza hepatite? Ibyo ngibyo ntabwo byakwanduza kubera ntabwo ari mu maraso, ntabwo ari mu maraso ngo aba yahuye, nta gisebe uba ufite, ntabwo ibyo ngibyo byatuma byanduza hepatite. Murakoze cyane dogiteri, mwatubwira muri make nk'uburyo umuntu ashobora
kwirinda hepatite muri rusange? Mu kwirinda izi ndwara za hepatite nyine nk'uko yandura mu maraso, ni ukwirinda ibyo ngibyo, gusangira inzembe, inshinge, kwa muganga, kwijomba, ufite risike yo kwandura nabyo ni ukubyirinda. Gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nabyo byatuma umuntu yandura izi ndwara za hepatite. Ibyo byose ni ukubyirinda, umuntu agakora imibonano mpuzabitsina ikingiye, kubera ntubuzi umuntu uko yanduye. Nibwo butumwa naha abantu mu kwirinda izo ndwara za hepatite. Nagira ngo mbabaze nka gutya, bavuga wumva ngo umuntu ngo yarwaye hepatite, ngo yamurenze wenda nk'umwijima, ngo umwijima we watangiye kubora. Buriya biba bitewe n'izo ngaruka za hepatite, cyangwa bishobora kuba yenda umuntu ashobora kurwara hepatite bigendeye no ku zindi ndwara yenda arwaye? Izi ndwara za hepatite nk'uko zitagira ibimenyetso, kenshi umuntu arayibana, ariko hari aho bigera ugatangira kugira komplikasiyo, ugatangira kugira ingaruka. Iyo wabanye n'indwara utabizi, nyuma ingaruka ziraza, ugasanga benshi baza no kwa muganga baragize ingaruka kubera batipimishije mbere ngo babimenye bafate n'imiti. Izo ngaruka rero ni hamwe usanga umwijima warangiritse cyane, umuntu ugasanga yarigwaye urushwima, kanseri y'umwijima. Komplikasiyo ni nyinshi zatewe n'izo ndwara za hepatite B na C. Benshi ari nabo tubona kwa muganga baza bafite izo komplikasiyo. Nagira ngo mbabaze nk'ikindi kibazo. Hari igihe nk'umuntu avuga ngo yenda nk'urugero umuntu yihagaritse inkari z'umuhondo, amaso yaratuka, ngo uriya muntu nakarya avoka, ngo ushobora kuba wararwaye umwijima. Abantu babyibaza gutya, ntukarya avoka urwaye umwijima. Buriya hari n'ibiryo umuntu ashobora kurya bikaba byatuma arwara nka hepatite? Oya, nta biryo umuntu arya bituma umuntu arwara hepatite. Nta biryo bituma umuntu yandura iyo ndwara za hepatite B na C nizo turiho. Nta biryo bituma umuntu arwara hepatite. Ariko yenda hari ibyo umuntu ashobora kuba yareka mu gihe ayirwaye. Mu gihe wamenye ko uyirwaye, umuntu ku giti cye dukurikije n'uko ameze, ko ateye, ubunini, ko ananutse, tugenda tumubwira dukurikije umuntu ku giti cye. Urumva umwijima niba wangiritse, kunaniza cyane ntabwo uba ugikora, hari ibintu tukubuza, ariko bivana n'umuntu ku giti cye uko umuntu ayangana. Niba ari umuntu munini hari ibintu umubuza, niba ari umuntu muto nawe ntabwo bose babuza ibintu bimwe. Nta regime iri special ihari ku muntu wanduye izi ndwara z'umwijima wa B na C. Dr. mwatubwira nk'uburyo wabuza nko ku muntu muri rusange ubyibushye n'umuntu mutoya, noneho nk'ibintu yakora byamufasha ku buryo yabungabunga ubuzima bwe mu gihe yenda yaba yarahuye n'ikibazo cyo kwandura indwara ya hepatite? Ubundi uyu mwijima wa B na C, umwijima nyine ntuba ugikora neza. Iyo ugiye kunaniza niho za komplikasiyo zitangira kuza. Ikintu cya mbere tukubuza ni inzoga. Inzoga nazo zica umwijima. Naho waba udafite n'iyo B na C, byonyine inzoga nayo yica umwijima. Noneho waba unawufite ukawica kurusha. Inzoga nicyo cya mbere tukubuza. Noneho nk'umuntu munini afite ibinure byinshi, nabyo binaniza umwijima, ntuba ugishobora gukora neza. Nawe tumubwira kugabanya ibiro, akagabanya amavuta, ibintu birimo za proteine nyinshi akabigabanya, kubera barimo kunaniza wa mwijima. Izo nizo regime dukunda kubwira abantu bafite uyu mwijima. Nka buriya nk'uko tuzenda ngo itabi ritera igituntu, nka buriya itabi naryo ryaba mu ngaruka zo gutera hepatite? Itabi nyine nk'uko umuntu unywa itabi agira iminite iri hasi. Iyo iminite yagabanutse usanga ameze nk'umuntu afite malnutrition, indwara zose zishobora kumuzaho. Noneho bikongeraho ko afite n'umwijima awufite, aba arimo arigabaniriza, za komplikasiyo zihita ziza nyinshi kubera adafite n'intege, komplikasiyo zikaza zihuta. N'itabi turarikubuza kurinywa cyane cyane. Dr. twagira ngo mugire nk'inama ku bantu yenda uburyo bakirinda ziriya hepatite zandurira mu mwanda n'uburyo bakirinda zino hepatite, tugana ku musozo w'ikiganiro. Izi ndwara za hepatite cyane cyane ni ukugira isuku cyane cyane kuri izi ndwara zandurira mu mwanda A na E.
umuntu akagira isuku agakaraba intoki cyane cyane intoki uvuye ku musarani ugakaraba niho indwara zikunda guturuka. Noneho kuri izi ziterwa n'amavirusi kubyirinda ni ukwirinda ko amaraso yawe ahura n'ay'uwundi, inshinge, inzembe, gusangira, kubisangira, ibyo ngibyo bituma byandura. Noneho no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye nabyo bituma izi ndwara ziyongera cyane. Nibyo kenshi abantu tubabwira kwirinda ibyo ngibyo. Dr. Ngabura, tugiye mu rwego rw'ubuvuzi, nka ziriya nkingo bakingira abantu ba hepatite cyangwa wenda n'izo mwatubwiye bakingira abana babakingira hepatite, ziriya nkingo warikingije buriya waba ukiyanduye hepatite? Ubundi hepatite nyine ni B na C. Ubundi inkingo zihari ni urukingo rwa B gusa, C nta rukingo igira. Inkingo dukingira abantu baba abana cyangwa n'abantu bakuru ni urwa B gusa. Iyo wikingiye urukingo nyine rwarakoze ntabwo wakwandura hepatite B. Ariko C tubisobanure neza ahangaha, abantu bazi ko iyo bikingiye zose bazikingiye, ntabwo C ifite urukingo. C ntabwo ubu yikingiye, izo dukingira ni B gusa. Iyo wikingiye B ntabwo wayandura, ariko C wayandura. None watubwira nk'uburyo yenda ziriya nkingo umuntu yagenda zifata, ugasobanurira abakurikiye Victory TV? Ziriya nkingo ubundi umwana akivuka muri za nkingo abana bafata barazifata. Noneho iyo umubyeyi avutse abyaye yafite hepatite B, hari isaha ntarengwa umwana ategerezwa kubona rwa rukingo. Ubundi akivuka ku kanya nta n'isaha irashira bahita bamuha rwa rukingo, arubonera muri materinite akivuka. Noneho ku bandi inkingo ubundi ni 3, haba inkingo 3 nizo abantu bategerezwa kurangiza. Iyo utazirangije ntabwo uba wikingiye neza. N'abantu bakuru nizo bafata, utegerezwa kurangiza inkingo 3. Zirumuza sawa sawa. Ibimera mubona by'umwimerere, ibingibi mubona Imana yaremye, turabitunganya ngo bivura abantu, niyo mpamvu bakira bagashima Imana. Zirumuze we. Mu rwego rwo kwihesha agaciro no guteza imbere ibikomoka iwacu, Made in Rwanda ifatanije na Victory TV, koperative Zirumuze bafitiye imiti gakondo ijyanye n'igihe ku ndwara zikomeye nka mibe n'izindi zinyuranye. I Kigali mwadusanga haruguru y'ahoze isoko ry'imyenda rya Nyabugogo ku Muhima, muri etaje y'ubururu hejuru y'amasoro yo kwa Monika ujya la Fresher. Telefone ni 0788447369. Nyabugogo ni mu nyubako nshya y'amashyirahamwe harebana na Wasake. Telefone ni 0788772277. I Musanze ni ku isoko ry'ibiribwa rya Musanze bakunda kwita Kariyeri, imbere ya Rwanda Revenue Authority ku muryango wa 69. Telefone ni 0788447166. Naho i Rubavu mwadusanga muri gare ya Gisenyi ndani ku muryango wa 14. Kuri telefone twabonekaho ni 0786447265. Zirumuze ukoresha iby'iwacu. Zirumuze we. Murakoze cyane dogiteri. Muri make muri rusange hepatite iyo yandurira mu maraso, hepatite B kugeza ubu ngubu niyo ifite urukingo yonyine. Kugeza ubu niyo urukingo ruhari, turanazitanga izo nkingo ziratangwa. Noneho B ku bantu batarandura, ariko ku muntu wanduye B hari n'imiti tumuha, n'uwanduye C hari n'imiti tubaha, ariko C nta rukingo igira. Ubwo iyo miti ishobora kuba yazivura zigakira burundu cyangwa no kuzoroshya yenda muri make? Tuvuge dutandukanye kuri B iyo umuntu dusanze yaranduye turamukurikirana, noneho tukamuha imiti, ariko B ntikira. B ntikira, iyo miti turayiguha. Iyo miti ituma utagira za complication, urushwima, za kanseri, nizo igukingira gusa, ariko B ntikira. Turayiguha iyo miti, hari n'igihe uyifata igihe kinini
hari ibizami tugenda dukontorora bituma za kompirika amavirusi ataba menshi ugire za kompirikasiyo, nicyo imiti imaze. Noneho kuri se yo irakira. Se irakira iyo umuntu ayivuje kare, yabimenye kare ko ayifite ataragira za kompirikasiyo navuze. Se irakira mu mezi 3, imiti ayifata amezi 3 agakira. Iyi minsi irimo no gutangwa ku buntu, ubundi ikiza yari ihenze cyane, ariko iyi minsi imiti irahari. Mu mezi 3 umuntu abakize hepatite C iyo wivuje kare, iyo wipimishije kare ukamenya ko uyifite. Ariko iyo waje byarengeranye watangiye kugira siroze, yase irakira naho twaguha imiti, ariko za kompirikasiyo ntizikira. Nicyo nabivuga. Murakoze cyane dogiteri, nagira ngo mbabaze nka kuno yenda umuntu abanza akikingira ukagenda ukavuga ati reka njye kwikingiza urukingo rwa hepatite utaripimisha ngo umenye ko uyirwaye cyangwa utayirwaye. Buriya bagukingiye uyirwaye waguma ukayirwara kuri bwa bukana wari uyirwayeho, cyangwa yenda bagukingira yenda ya virusi yayo igapfa. Kwikingira ubundi utazi uko uhagaze ntabwo ari byiza, kubera ntacyo biba bimaze. Niba waranduye ya vaccine nta kimaze, nta kikumarira pe. Hepatite irakomeza igakura, uko ikura komplikasiyo zikaza, ushobora kwicara uzi ngo warikingiye kandi utazi ko wikingiye wari urwaye. Hari abarwaye tujya tubona akaza nyine akakubwira, wamubwira ko ayifite akakubwira ngo ugende arikingiye. Ubwo rero bisaba ko musobanurira ati wikingiye utipimishije. Dr. noneho nagira ngo mbabaze nk'ikibazo na buriya zino ngaruka za hepatite twabonye ko ishobora kuba igira nk'ingaruka zo kuba umwijima wakangirika, umuntu akarwara urushwima n'ibiki. Noneho nk'ingaruka yenda abantu bakunze kubona benshi cyane bakunze guhura nazo bitewe n'indwara ya hepatite muri rusange mukunda kubona bahura nazo. Ingaruka dukunda kubona mu kuvura kwacu kwa buri munsi ni ingaruka y'urushwima, nizo dukunda kubona cyane. Abarwayi baza mu bitaro bararengeranye, yamaze kugira amazi mu nda, wamupima atanabizi yuko yari afite n'iyo ndwara, ugasanga arayifite, ugasanga afite B cyangwa C. Nizo dukunda kubona cyane, ariko hari na za kanseri. Za kanseri nazo zirahari cyane ku bantu bafite imyijima batigeze bamenya. Basanga araje mu bitaro afite ikibyimba mu nda, wapima ugasanga ni kanseri y'umwijima, noneho wapima n'iyo myijima icyabiteye ugasanga ni B na C. Cyangwa hari abantu baza aho biba byarenze cyane, akaza aruka amaraso ayituma, aho ngaho ni ukuvuga ko rwa rushwima biba byarenze, yatangiye kugira izindi komplikasiyo, aho umurwayi abageze kure. Nabo dukunda kubabona. Inama twagira abarwayi ni uko bakwipimisha bakamenya uko bahagaze muri izi ndwara, nk'uko zitagira ibimenyetso ukazajya uza umuntu akipima gusa atarebye ngo yarwaye, cyangwa ukipimisha ukamenya uko uhagaze ugatanga imiti hakiri kare utaragira izo ngaruka. Niyo nama twagira abanyarwanda bose. Murakoze cyane dogiteri, murakoze namwe abakurikiye Victory TV. Tubararikiye gukurikirana ikiganiro ubuzima buzima cy'ubutaha. Ikiganiro ubuzima buzima ni ikiganiro cy'ubuzima kigezaho abantu uburyo babungabunga ubuzima bwabo bwa buri munsi, kigatambuka kuri Victory TV buri wa kabiri saa 1 z'umugoroba.